बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहु मुल्कु स्समावाति वल अर्दि व लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुन लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि व ख़लक़ कुल्ला शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम युख़्लक़ून व ला यमलिकून लिअनफ़ुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तरा व अआनू अलैहि क़ौमुन आख़रून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक़्ततबा फ़हिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला क़ुल अनज़लहु अल्लज़ी यअलमु सिर्र फ़िस समावाति वल अर्दि इन्नहु कान गफ़ूरर रहीमा वक़ालू मा लिहाज़र रसूल यअकुलु त्तआम व यमशी फ़िल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फ़यकून मअहु नज़ीरा औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन औ तकूनु लहु जन्नतुन यअकुलु मिन्हा वक़ाल अज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लक खैरन मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व यजअल लक क़ुसूरा बल कज़्ज़बू बिस्साअति व अअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा व इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअव हुनालिका सुबूरा ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दि अल्लती वुइदल मुत्तक़ून कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा लहुम फ़ीहा मा यशाऊन खालिदीन काना अला रब्बिका वादन मस्ऊला व यौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़यक़ूलु अअंतुम अदललतुम वयौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़यक़ूलु अअंतुम अदललतुम इबादी हाउलाइ अम हुम दल्लुस सबील वयौम यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़यक़ूलु अअंतुम अदललतुम इबादी हाउलाइ अम हुम दल्लुस सबील क़ालू सुब्हानक मा कान यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिका मिन औलिया वलाकिन मत्तअतहुम व आबाहुम हत्ता नसू ज़िक्र व कानू क़ौमन बूरा फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सर्फ़न वला नसरा व मन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा व मा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फ़िल अस्वाक़ वजअलना बअदकुम लिबादिन फ़ितनतन अतस्बिरून व कान रब्बुका बसीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा यौम यरौनल मलाइकत ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रन महजूरा वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मनसूरा अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला व यौम तशक़्क़क़ुस समाउ बिल ग़मामि व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तनज़ीला अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा व यौम यअुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अदल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن قاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل أمة نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا منه الأجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلناه وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الخوف على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل بالنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما